Yan. Paradela. Lumitaw. Siya pa rin ang rebound. 2 points. 4, 5, 2. North. Henry. Ay, papayag mo kay Mark. Si Guzman mo. Sentro. Sobrang. Para sa rebound natin. Rebound by. Ay, naku na guys. Coach. Buha. Pinupuyog. Ayan. Tatlo. Laban sa Sinolo. Yun. 2 points. 7-2. North. Hoy. Kuha! Ayan, patay na, kinastan. Easy points yan. Uli! Isa po yan sa pumapangalawang MVP ng North. Rebound. North. Oops, may foul. Ayun yung sinasabi ko. Rebound. Paradela. Hoy, ganda. May foul. Ay, mali ang pinasal. Baba. Sipag talaga ni... Grabe, ang bilis ni Lagman. Grabe. Number 7, on the drive, ang lalim. Baba. Ay! Ball, 3 points down. Wala. Sinukat. 5 minutes. Okay. Nice. Gone. Points again. 19-2, 4 minutes, 19. Zareri. Nice. Ayan naman. Sa pa, Miguel. Diretso na to, nilibigay ko rin. Wala akong bola. Oops. Yung ganun no? Yung rules sa LS, no? Ganun. Kaya sa atin lang, no? Zareri. Idol. Galing mo, ha? Binas mo idol ko, ha? Babawian ka naman. Okay. Score is 19-4. Si Rama, ayan na. Pumasok na pala. Bulay is like. Pinasa, nawala. Ayun. Sir Adri. 2 points for Sir Adri. Hoy, may mga pasok doon, ha? Tapat naman. 21-4. North. 3 minutes 26. Sir Remy. Gitna! Scores 21-5. North. Nice. 23-5. Sabi na yun, okay na yun. Sabi na yun. Quiet, children. Yung kalaban natin palagi na pala. Number 8. Wala. Rebound. Gusto kayo. Wala. Follow up by number 9. Ng West. 23-7. Ayun. Nice! Easy. Wala.
Nice master. Nice master. Ball na North. 2 minutes 22. Dan ramai. Nah. Points by Sarari. 23, 9, 9. Number 6, at the drive, Mr. Mignon. Foul number 12. Second person foul. Penalty ng Amwes. Dalawa daw yung 12. Pakialis na po yung kotse na kulay blue na Nissan. Dapat sa kulang court. Pag naman pong kotse kulay blue na Nissan, alis mo muna at pinatawag po. Nakasabi ko na match ko na Notre Dame. Pogi na. Wow! Substitution left. The score is 23-9. 1 minute 23. Master improvement to si Sam Jones. Kanina nagluloko sa kanya 3 points by number 7. Score 23-12. Otse. At Adri. Tumignon. Sa Gramay. Abort. Wala. Number 12. 23-14. 9.3. Ready to shoot. Seconds. Ready to shoot. 24 seconds to go. Box. Sir, kuha ka sir. Sir, kuha bola. 18 seconds. Ready ka mo pa. Last shot, sayang. 15 seconds. Sir, gitna, sir. Butas gitna, sir. Sir, butas gitna. 10 seconds. Yun. Okay, last shot. Nice, master. Score 26-14. Si Mike. Nakuha yan sa'yo, sir. Pasok mo, Mike. Wala na naman. Kasi sino kapasok mo lahat? Bonus. Lakas talaga ni Ryan mag-rebound. Pasa. Tulungan nyo. Oh! Go! Pare, pasa. Hindi, huwag yung pagkuhanin ng bola. Lapit! Wala silang bola. Si ano lang? Bubelo talaga yan si Henry. Bubelo yan. Lapit. 5 minutes 20. Nice! Rebound! Tira mo! Nice! Nice, Ryan! Galing, Ryan! Yung mga ano na bola, no? Oo. Score 27-14.
Pag nakakapulot si Ryan, dampot-dampot lang yan si Ryan, pero sa ilalim yan. Pabiling pa eh. 27. Nice, galing Ryan. 27-16. Ayun, atin pa. Kumain ni kapigili ko ba? Yun! May ganun pala ikaw ha. Lakas mo naman, Saripe! Saripe, lakas mo! Magandang kwento nito mamaya. Nakapag-count din ako. Magandang my day. Oh, grabe yung buhat yun ah. Oh, sa kanya palitan. Oh! Sa... Abang, ano ba sapatos yan? Taula mo. Number 4. Rebound! Goy, nawala ang pa ni Gilbert. Goy, 2 points. O yun o. Ina! Epi, libre. Wala pre. Wala. Number 1. Okay, masa. Oops. Pico. Oh. Nagiging-activo ka na ha. Last year to, pa Number 12. Dinalik sa number 12. Oops. Malongin na maliit. Maliit na version. Number 6. Ayan na si Idol. Ang lakas ng mawit. $29-20. Hindi na. Bien, derecho! Mamahalan na. Malo, Nice! basket ka. All number... Good one, good D. Good stop. 33-20. Mga ka naman sa double digit na naman. Ang layo nun. Bigay! Hoy! Binawit! Oh. Abulin niyo si Henry! Buti lang hindi ako sa akin. Hindi na mga nagawin sa Henry. Walang foul. Wala. Uy! Sir, tinurang ko kayo mag-drive. Ano sa tayo? One, two, three. Bilis yan. Nice, Steve! Nice, Hoy! Nabot! Hoy! Rebound! West! Nagawin sa pag-baseball. Sir Henry! Look right. 33-22. 11-point lead. Foul. Foul number 5. Push it out. Nice, nag-video pala ako. Kaya ko hindi ka na lang natin. Kapitin mo rin. Ayun. Wala si Prudente. Dapat makalaga sila. Nice!
Diretso, diretso. Yung ko, mamaya pa nakatuna. Nice one. Foul. Number 5. Number 12. Second person number 12. Penalty. Maasam yan. At saka masasaktan siya doon. Grabe, ganito na eh. 3 minutes with 5. Laban. First point. Tiga ba si Edmond doon? Number Tiga 2. ba si Edmond doon? Para sana hindi matapit. Tapos na rin. Yan. Number 5. Tayo mo na sir. Time remaining 3 minutes 36. Start 35-25. Idol. Wala. Hindi na ginag-smutan nga din si Edmond, no? Mamaya pag sunod sir. Hindi na swabe. Hindi na kasi siguro nilalaro eh. Dati eh. Substitution. Kadit tapon yun eh. Number 12. Score 36-25. North. Streaming na. 3-36. Pushing foul. Mr. Lagman. Hindi na ipan lang yun. Number 7. Ay, ito pala. First personal foul. Second team foul. Hindi siya huwag lang kaibigan. Traveling violation. Jangan. Putos. Number 7, bring the ball. Same ball. Lakas ah. Hoy, Gito. Sige. Nice one. Lakas. Lista na. 2 points by number 14. 26-27. 9-point lead. Wow! Traveling. Di pwede ni Sir Lucas yan. Di niya ginagawa yun. Si Sir Lucas yung ganyan ginagawa. Oh. Lagi ko tayan. 3 points, wala. 2 points, wala pa rin. Rebound, Guzman. Ayun. Lakman. Number 7, Dinerecho. Foul. Foul na number 10. Pushing foul. 2 free throws for Miguel Lagman. Okpakpak Elementary School. Kaya natin na po ang race. Walang free throw, wala. Walang mix. Time remaining 2 minutes 10 seconds. Second free throw. Okay. Wala. Guzman, 2 points. Ang idol ng tansa. Ikaw na. 38-27. 1 minute 58. Number Mira, 2 points. By number 8. Wala challenge. 15 to shoot. Nice one. Pasa pala yun. Nice. Mr. Dali. Ay. Speaker Jerry. 40-29.
15 to shoot. 10 to shoot. Sige na. Nice. Ayan, ayan. Ayan pa, sekali. Lulusot ka yan, lulusot. Ayan, masang sa'yo. Number 18. Asa. Tatlo. Nice. Nakakota ka na sa drone. Vibes ka. Ayun, nakaw. Papunta ka na sa dami ng pakinga, oh. May training pa yan. Lagman! Pinasa! Pinasa ulit! Ayun pala, oy! Namitlog! Sayang. Tatlo ka lang namitlog. 8 seconds remaining. Last shot. 5 seconds. 3 points. Bawi. Nadala ko dito, sir. Gusto mo ba? Huwag niyong patirahin. Lapitan niyo. Maluwag depensa natin. 44-37. Steve. Oh, lapit. Traveling yun. Lubelo yan! Buwa! Baba! Two points for Lagman. 46-37. Rebound! Rebound! Hoy! Hoy! Magtuwa siya pag sumot. Oh, yun. Ako rin nakakawa niya sa rugby. Hoy! Blocking foul. De Jonas. Wow! Para di na sila makaribang. Mamaya palitan mo si Milyon. Ikaw muna dito sa harapan. Ako muna sa ibabaw. Dalawa yung mix. Dalawa kayo ni ano, mix mo po. Yan! Sige, takbo! Walang kasama sila. Nice! Number 10. Substitution. Number 3, number 4. 5 days na lang. Sagad din. Si Mix naman kaya naman mo. Pero naman sila 3, may kota ka na eh. Kahit sila naman sa akin, raratan sa ilalim eh. Second free throw. Pasok. Score. 50-43. Number 12. Oh? Nice! Takbo! Lalagay na yan. Uy!
First free throw by Lagpat. 51-43. 5 minutes na rin. Wala. Rebound. Nice! Yun! Yun ang kailangan natin. Offensive rebound. Tapos yung pass break tayo ng pass break. Dalawa naman sila. 51-43. Dito ko na pumesto sa Ibabaw lang. 53-43. Number 18. Yun! Nice rebound! Lalaki na sa loob. dapat dito ka na nun. Si Mix doon na sa dulo eh. Dapat dalawa. Diretso! Yun. 3 points na. Hoy. Baba! Huli oh! Huli! Hindi na ganun kasolid ang ano niya na. Kagaya dati. Hindi nagkakapaan. Ay nagkakapaan pa wala. Nagkakapaan. Ito parang kasi ang dami na nagbago. Kaya iba na rin yung katawan. Kaya yung dati mo inaasahan. Oo, dati kasi pag ginawa ka ni Sir Edwards, alam ko si shoot na eh. Malayo pa. Malayo na no. Oy, pupaya ka naman. 35. Hindi tayo makaalago eh. Diretso! Diretso! Nice! Right for 2 points. 55-43. Atas yan, diyan ka. 2 points, number 1. 55-45, 10 points. Hey. 2 points, by number 7. 55-47. Nice pass! 2 points by Paradena. Dapat ito talaga mag-chance yung dalawa. Si Paradela, tsaka si ano? Oo, si Lagmar. Pero yung mabilis. On the ground. 3 points. Ikaw na. Ayan, Jordan. Jordan. Narik pa rin. Oh, nice foul. Okay lang yung foul mo. Hindi ano. Sakto lang. Oo. Ganun lang. Mahawakan mo mga nagiging ba? Ay pagka... Both teams running for a penalty. It's 3. Subdivision number 10. By number 13. Second free throw. Oops.
Plastic foul. Substitution. Penalty pa rin. Ha? Meron. Nag-break daw, ha? Segment. Watch. Bola. Mark. Ayan na! Two minutes, 6 seconds. Oy! Aray, nako. Bola! Tulong! Ganuin! Sige, kaya mo. Number 5. Warning for graduate. Substitution. Ay, foul that out. Warning for foul out. First attempt. 62, 50. 1 minute 36. Second attempt. Maano na rin, matawanan si Noel. Kasi hindi na kamakayo po eh. Nasa ano na yung bola. Kung sino man po may-ari ng rebo na plate number WPN 346. Rebo na may plate number WPN 346. May lalabas po kasi. WPN 346. Rebo. Ayos po yata yung parking at may lalabas. Si Sir Henry, nagbabago na ro. Yata yun. Wala kasi ko nalaro. Hindi pang ano. Pero, Laro niya noon. Gano'n na gano'n pa rin. Trapper pa sa'yo. Yung muscle niya, yung bilis niya. Happy birthday, Sir Jordan. Nice one. Oops. Foul. Shoot mo lang, idol. Number 15, pushing by. Happy birthday, Ronald Sabino. Big birthday ni Sir Ronald Sabino. Happy birthday. 25th birthday daw. Guzman, 40 points. 65-52. Number 1. Wala na sentro. Baba. Then to shoot. 2 points. Number 9. Ang lakas. 39 seconds. Nangyari na po ng rego. WPN 346.
ano doon sa 2 loob. points. 15 seconds. 65, 56, baliktaran. 10 seconds. 5 seconds. Foul on number 4. Uncheck foul. Penalty na parehas. 1 second na lang. Round foul. Isa ba? Pagal na. Jump. 1 second. Second, quick round. Isa. 1 second. Akaman! Kumapit yan. Oo, pag kumapit yan eh. Laman, libre-libre. Take out. Sir Adri, 2 Ay! points. Good! Yes, sir. Nakaka-4 points, sir. Perimeter yun, sir. Ito na kanyang mastery. Parang, Rebound, Doy, rebound. pang ikaw. Takbo! 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 Tatlo! Ayan na naman, ay. Konti lang. Kunin mo Darren! 3 points. Wala. Isa pa, saksak mo na! Wala pa rin. Bola ay. Wala pa rin. Ayun! Libre. Yan! Time out. West. Rebound! Number 5. Pasok. Iba ka talaga. Babawi mo niya bago ma-foul out. Shout out sa Trensya. Yun! Nakuha lang. Ay nako! Ay nako! Malaki! Ay nako! Malaki! Oh, oh. Ay! Ikaw na! Oy, lapitan niyo yun. May tira yung si Mondragon. Kota na yan! Kota na! Kota na! Oy! Kota na! Oy! Alin! Takbo! Number 17! Ang lakas. Diretso! Uy! Ganda! Parang ako lang yun ah. Ha? 18 lang yata yun, sir. Oh! Binawi! Hoy! Bantayan niyo yun! Mondragon! 3 points! Mondragon! Hoy! Pinilit na tira. 8 naman. Hoy! Oh! Oh, may tulak! Gamitin mo na. Gamitin natin. Hoy!